Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cours de français de la CM2. Donc aujourd'hui nous avons une évaluation dans la page 48 de l'unité didactique numéro 5. Donc on passe à la page 48. Donc on va commencer par la grammaire. Donc souligne les adjectifs qualificatifs épithètes et entoure les adjectifs qualificatifs attributs. Donc nous avons déjà vu précédemment dans d'autres exercices de ce livret que l'adjectif qualificatif épithète c'est un adjectif qui qualifie le nom et qu'il n'y a pas une séparation entre l'adjectif et le nom qu'il qualifie. Donc هنا يعني انه les adjectifs épithètes ما كتكونش بيناتهم واحد لا سيباراسيون، ما كيسيباري بيناتهم والو، كيكون لادجيكتيف مباشره اما قبل لو نو كيكاليفي ولا من بعد منه. بينما لادجيكتيف كاليفيكاتيف داتريبي كنلقاو واحد لا سيباراسيون. دابا تو دابور غادي نقلبوا على لي زادجيكتيف ومن بعد غادي نحددوا. دونك ديك الساعه غادي نسولينيو او لا نونتوريو. دونك اون فا تو دابور déterminer les adjectifs كاملين اللي عندنا هنا. Donc هنايا on va lire dans le jardin un gros. Donc gros c'est un adjectif. C'est un adjectif qualificatif. Est-ce que c'est un adjectif qualificatif épithète ou bien d'attribut? Donc on va voir. Donc là le deuxième adjectif, donc on a joué avec un petit. Petit c'est un adjectif. Pantalon bleu. Bleu c'est un adjectif. C'est un adjectif, donc par il n'avait pas peur du chien, le chien était gentil. Donc gentil, c'est un adjectif. ثم عندنا ravi. Ravi était ravi, c'est un adjectif. Donc هادو هما les adjectifs اللي كاينين في هذا le texte. Donc دابا شكون فيهم؟ دابا غنشوفوا le nom qu'il qualifie. غنحددوا le nom qu'il qualifie هاد l'adjectif. Donc l'adjectif الاول شنو كيكاليفي؟ كيكاليفي لو شيان. يعني l'adjectif جاي قبل من le nom qu'il qualifie. Le petit garçon. Petit كتكاليفيي le garçon. Le pantalon blanc, le pantalon. Le chien était gentil, le chien. Le petit garçon, هنايا راح نسينا petit, donc garçon. وهنايا هذا c'est un adjectif كذلك اللي هو petit. Donc هنا هذا كذلك c'est un adjectif. Donc d'abord غادي نشوفوا est-ce qu'il y a une séparation. Donc قالوا لينا souligne l'adjectif épithète. L'adjectif épithète هو اللي لاصق عند le nom qu'il qualifie. Donc هنا ما كاينش séparation. Donc هذا on va le souligner. Donc c'est un adjectif qualificatif épithète. هنايا petit garçon la même chose, ما كاينش séparation entre le nom et l'adjectif. هنا كذلك bleu c'est un adjectif غير هو جاي من بعد. هنايا جايين قبل وهذا جاي من بعد. Le chien était gentil. هنا لاحظوا كاين واحد le verbe qui sépare entre l'adjectif et le nom qu'il qualifie. Donc هنايا هذا c'est un adjectif. Donc قالوا لنا entoure les adjectifs qualificatifs d'attribut. Donc هنا هذا c'est un adjectif d'attribut. كذلك هنايا عندنا هذا petit garçon. Donc هذا نسولينيوه حيت il est donc il n'y a pas séparation. هنايا ravi c'est un adjectif qualificatif d'attribut. Voilà, donc là l'exercice numéro 1. D'abord on passe à l'exercice numéro 2 de la grammaire. Donc هنايا la question complète avec le pronom relatif qui convient. شنو هما les pronoms relatifs اللي كشفنا؟ كاين عندنا que وكاين عندنا qui وكاين عندنا ou. Donc on va compléter par que, qui, ou. Donc Aziza seront dans une boutique. Et qu'est-ce qu'on va dire dans une boutique? Est-ce qu'on va dire que ou la qui ou la ou? Boutique. Boutique c'est quoi? Boutique c'est un lieu. Donc on va dire où. Où il sait. Où il sait
les prix sont raisonnables, ou il sait que les prix sont raisonnables. Donc بالنسبة il achète la robe donc la robe هنايا غادي دونك هنايا غنديرو كي هنايا ما هنايا كو ولكن غيتلاقاو ساكنان اذا غنديرو كي apostrophe qu'il va porter à la fête de fin d'année qui a lieu le 30 juin. Donc on passe à la conjugaison. Conjugue au conditionnel présent à la même personne. Déjà, précédemment, nous avons dit que le conditionnel présent, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que le futur et l'imparfait. Donc, je veux, il a besoin de le conditionnel. يعني عندي بحال غنصرفو في الفيتور كنقولو جو فودغي اذا غنحط فودغي لو راديكال وغادي نزيد ليه لا تيرمينيزون ديال لامبارفي اللي هي ا اي اس جو فودغي فينيغا tu finiras هنايا هذا هو لو فيتور دونك الا بغينا نصرفوه في لو كونديسيونيل غادي نقولو فيني غي ا اي اس هي لا تيرمينيزون تاع l'imparfait. Ils danseront. Donc, ils dansent. Ils dansent. وهنايا ils danseraient. A-I-E-N-T. A-I. كنحيدو لا تيرمينيزون تاع الفيتور اللي هي O-N-T وكنعوضوها بلا تيرمينيزون تاع l'imparfait اللي هي A-I-E-N-T. Vous souhaitez. هنايا هذا لو بريزون. ولكن في الفيتور شنو غنقولو vous souhaiterez donc souhaiterez غادي نحط لا souhaiterez لو راديكال نتاع الفيتور وغادي نزيد اي او زد donc on va dire vous souhaiteriez nous allons aller c'est le verbe aller الا بغينا نصرفوه كنقولو nous irons ولكن دابا طونك عندنا خصنا لا تيرمينيزون نتاع لو لامبارفي اللي هي اي او ان اس il parlait donc parlerait وغادي نزيدو ا اي تي حيت حنايا في لا تروازيام بيرسون دو سينغولير aimera donc غادي نقولو aimerait ا اي تي A-I-T حيت la troisième personne du singulier. Ils ont chanté. هنا le verbe chanter au passé composé حنا غنرجعوه غادي نصرفوه في الفيتور بحال غنصرفوه في الفيتور وغادي نزيدو A-I-E-N-T. A-I-E-N-T. هنا invité هذا c'est le verbe inviter au présent donc on va dire inviteriez. Voilà, donc il y a la conjugaison des verbes au conditionnel présent. Donc la même question qu'indique ces conditionnels, un désir, un souhait ou la politesse. Donc هنايا كل verbe من هاد les verbes كيعبر على donc il préférait faire du scat. Donc هذا c'est quoi? Est-ce que c'est un souhait ou là c'est un désir? Donc c'est un souhait ou bien désir. Donc souhait نديرو souhait. Donc souhait. Tu pourrais m'aider s'il te plaît. هنا هذه c'est une politesse. J'aimerais bien avoir un scooter. Donc كذلك هذه بحال الاولى j'aimerais préférer c'est donc نقولوا هنايا c'est un désir. Donc on passe à l'orthographe. Donc بالنسبة l'orthographe, qu'est-ce que nous avons déjà vu? Nous avons vu tout et tout. Hein? Le pronom
Donc, ou l'adjectif indéfini. Donc, remplace chaque. إذا دابا كل chaque غادي نبدلوها soit tout soit toute. Donc, chaque. Les chaque كاملين on va les changer. On va les transformer. Voilà. Donc, هادو هما les chaque اللي عندنا هنا. Donc, ولكن كاين des accords. فاش غادي نغيروا les phrases غادي يوقعوا des accords. Donc tout d'abord غادي نشوفوا شنو هما لي شونجمون شكون هما لي مو اللي غيوقع عليهم لو شونجمون. دونك الا عوضنا لي زيليف هنا غادي نعوضوا هادي وغادي يوقع الشونجمون على هادي فورسيمون. دونك هادو بجوج غادي يتغير. دونك بالنسبه لا دوزيام فراز شاك غارسون اذا كيس كون فا دير اون فا دير تو لي غارسون اذا غيوقع لو شونجمون هنا وهنايا شاك في حتى هادي حتى هي داخله في لي شونجمون حتى هي غتبدل باغ توت. دونك هنا غيوقع لو شونجمون على لا في ولكن دواف لا دواف لان ديجا اصلا كانت عندنا اون بلوريال. دونك شنو اخر غيوقع لو شونجمون بالنسبه vous apprendrez votre texte chaque vendredi. اذا هنايا غادي يوقع لو شونجمون على لي فوندرودي. دونك هنا غنزيدو لها اس ثم nous répéterons chaque après-midi. دونك هنايا غيوقع لو شونجمون على لي زابريميدي ولكن ما غاديش نزيدو لها اس حيت سي ان مو كومبوزي. دونك اون فا دابا لي شونجمون اللي غادي يحدثوا. دونك بالنسبه لا بروميير فراز دونك عندنا كانت عندنا شاك غادي نعوضوها بتو. علاش؟ لان عندنا ان اليف ماسكولين ما غاديش نقولوا توت لي زيليف غنقولوا تو لي زيليف. كان عندنا اليف مفرد ماسكولين كان عندنا سينغولير رجع بلوريال وبما ان هذا بلوريال حتى هذا غادي يولي بلوريال بحيث عندنا لاكور. دونك اون فا اكوردي لو فيرب افيك لو سوجي. دونك هذه بالنسبه لابري شاك الاولى. شاك الثانيه شاك غارسون شاك دونك غادي تبدل. هنايا كان عندنا شاك غارسون غادي يوليو تو لي غارسون. كانت عندنا شاك في غادي يوليو توت لي في. وهنا دواف كانت عندنا اصلا دواف وبالتالي ما حدثش عليها التغيير. شاك فوندرودي اذا كيس كون فا دير تو لي فوندرودي بحيث فوندرودي سي ان ماسكولين وغادي نزيدو ليه اس. دونك هادو كاملين وقع عليهم لو شونجمون. نو ريبيتورون تو لي après-midi قلنا ما غنزيدو لهاش اس. دونك هادو هما لي شونجمون كون بو افيكتويي lorsqu'on va réécrire le texte en remplaçant chaque par tout et tout. Donc on passe à l'exercice 6. L'exercice 6 donc complète avec tout. Donc هنا qu'est-ce qu'on va pour باش نكتبوا هادو خصنا نشوفوا لو مو اللي يجي من بعدها. دونك هنا لو مو لا فامي. دونك لا فامي سي كوا؟ سي ان نون فيمينين سينغولير. وشكون اللي كتمثل هنايا فيمينين سينغولير؟ هي هادي هي توت. وبالتالي لو مو دونك هنايا توت هي ليكيفالونت. داكور. دونك دابا اون فا فوار لو دوزيام سي زونفون. سي زونفون هذا سي كوا؟ هذا إلي ماسكولين بلوريال. شكون اللي في هادو كتمثل ماسكولين بلوريال؟ هي هادي ماسكولين بلوريال. دونك اون فا دير تو سي زونفون. هنا سي فيس كذلك لي فيس ماسكولين بلوريال. دونك عاوتاني شكون اللي كتمثلها؟ هي تو افيك اس. لي في فيمينين بلوريال. شكون اللي كتمثل في هادو فيمينين بلوريال؟ هي هادي توت. وبالتالي هي اللي غادي تخدم لينا هنا توت لي في. On va faire la fête le jour. Le jour c'est quoi? Masculin singulier. Donc شكون هي masculin singulier؟ هي هادي. ce qui fait انه غادي ناخذوا tout le jour. وهنايا عندنا لا نوي. لا نوي سي ان فيمينين سينغولير. شكون اللي فيمينين سينغولير؟ هي توت. دونك اون فا دير توت لا نوي. Donc on passe à l'exercice de le lexique. Souligne les préfixes et coche la bonne case. Donc survoler, ce préfixe signifie wesh au-dessus ou là au-dessous ou là à côté. Bien sûr باينه هذه. دونك هنا sur
غير من خلال sur كتبان بأن au-dessus 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 هي لتحت و au-dessus هي الفوق. دونك وبالتالي c'est ça la bonne réponse حيت هي sur. refaire refaire فاش كنقولوا refaire c'est quoi qu'est-ce qu'il signifie لأن les préfixes عندهم واحد la signification de nouveau devant sous bien sûr de nouveau يعني refaire يعني refaire un travail. شنو هي refaire un travail يعني faire le travail une autre fois. Donc, de nouveau غدير le travail من جديد. Donc voilà tout ce qui concerne l'évaluation dans la page 48 pour le livret d'activité coquelicot de français de la CM2.